Iya, nih. Dia kayak keluar papa. Naon kita deh. Siapa? Apa lah cilik. Kan udah apa maning? Jagung. Jagung. Iya, Jagung. Iya, kue, ya. Tapi iya, nih. Ye, Dadi dapat jagung. Terus apa maning? Anggur. Siapa? Jambu, buah pir. Anggur kae. Adun man. Ya kue. Aneh. Ini dagangnya. Terus. Ya kue iyo gitu kan. Ye, Dadi dapat Wis ah, suntek ah. anggur. Suntek. Buang maneh. Boleh. Ya, nunggu sing akeh. Ya nanti